Знак телекашетаем подсахадун телеканалы эфир информацион рағда бон студии чесят Алина. Радионал цыбыр тайравағды сайрақ дәртеймәтіл. Әппәт дәрцәржіті әнәні зинат бақаққаныны нысанан. Хитсады рабатты естәрсіт фәндон подсахадун аран дарттарда рәхкәт кайвызан вейфадыл. Ахорадон вагдатта цатта цәмінс нук ахора азарайдянма. Ахора процессор віл бұнын режимай райдайзан фәнзәм сентябрай. Көсті фәлтәрт зинат. Вәлвәт конварты министрі Хадивәжі президент базонға көтті сармагун сүкун деймем. واق درصد خیتاده امبرد بون فتکما خاص درصد دواد از فارستم سسایرک در تفادلو نیسن کرده باتت تگوند ارمگ. Karantin ertınfetsegam avgustun gadar der kayertsedui festivagan xitsaده wengte rastlbana matte medisinun kushiten velem khas fittunte ba fidenen sanan finansу фарастара xitsen kanene farst. Вопрос касается выплат для комитета в сфере защиты прав потребителей и Центра гигиены за июнь. Мы им выделяем 374 тысячи рублей. И точно такие же выплаты за июнь в размере 2 миллиона 140 для ММЦ по июнь включительно. Постановление правительства номер 41 от 5 июня. Следующие изменения. В подпунктах А, Б и В пункта 1 слова 30 июня заменить словами 31 августа. То есть продлеваются сроки выплат. И точно такое же постановление касается выплат Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и Центра гигиены. Dunia masakag bastat magura epidemiologun wavarkeis wychans kehemat sarjit analizinat baqa qarnen sanan khitsad ra khastafandun khusari rostun patsakadun aran dartar dar ikhgadnu wazn amberd madzertsid imbastak te khitsan kategoritan karantin rejim falamach dar kanen fadl katsatan sabonu karantin nafawavge respublika ma arzdakhan analizinat qaqanen ministerin khastam gaska sagati rostun territorial ra khitsan rtsidst erta laboratoriye katsata gananist est کدامت است رافدیسا آدم مگن آنتیتیلات کیسوی و داخم آدم مگ سری بارد سوزن گارانتینه پو خاطر گبانسان کتا انا من قوکیو راخست که فند تفادل انبستکتن لنبنک інформации قوسن کنن. В постановительной части были прописаны все нюансы. И чтобы эта постановительная часть, то есть пункты этого, были предельно ясны для тех, кто это будет читать. قاقن نادمیستر گازت ابراهیم بون فتک مرا خواسته فارست افسدتون دکترون اکسپرتیزه واگورس فیدار کن فدل وی بانسان گوتازگه آتس واگورد مگسکه ریسپوبلیکه گارژن تخته امندر افسدتون آرستاته و وگ میدیسینون دل خیته بندورل آرستر چوزن سرماگون افسدتون دکترون گامیس دل خیته و ونات کننز قاقن نادمیستر آدم پاتسخادون اداستیناد گامی دیده امانیست ولوت کن آورته اما میت قد تکت میسترته آفتما پاتسخادون قاقن نادمر razversgare nade službete. Ace vedomstvatan nersabunudzen qaqan nade ministradime kanapatsa hadun adastinade gamizetime balzert bafesen. Arxayga medicinun del khayte sakushte afsatun doktorun ekspertize ratsavne fadel kanata analisinat qaqan nade yumyag afsatun doktorun gamis sarazne fadel qapparis ra rasmekanen. Утверждение положения призвано регламентировать правовой статус органов военно-врачебной экспертизы. Порядок их деятельности и определение годности граждан к военной службе, годности к службе, приравненной к военной службе, обучению по конкретным военно-учетным специальностям, обучению по специальностям в соответствии с занимаемой должностью, установление причинной связи увечий, ранений, травм, контузий, заболеваний у военнослужащих и приравненных к ним лиц. Граждан, призванных на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы. Настоящее положение унифицирует порядок проведения ОВК, а также врачебные термины, используемые при проведении военно-врачебной экспертизы законодательством Российской Федерации, что способствует
практической реализации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов, подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных из Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Puxatıyk banı sankotazaka atı Fars'ta fadıl kutsağı dueminif tesem azay festemem hemasıl zırtsı duaresi Farsi medar. Xitsad rabattı mararaz megundersit Fars cifra televizyon xatçına kaynavdise oy fadıldar. Znavır rayon administrasiyi sergilak xubiyatı suslan banı sankotta zaka atı qottacı fadıl rayonu tercihte arax baqastkanit administrasiyme. Cigulatı xasan nexestem gaska atı qottag bastu vişka elektroenergi arax kay axitsen veyime. У нас с электроэнергией проблема. Ты сам же минута и минута. Вопрос надо решать, я знаю, 2 месяца назад уже вопрос возник. И, по-моему, на контроле у президента, кам вопрос на президенте уровень информационный. В общем, мене срок даден, проработать этот вопрос в течение 2 недель. Xitsad serdar Xadivak ekonomikun rayrest minister Bekoyt Genadi rembir dvavj tanfiq usinkutta duamin dunem azem dekka kvartalı yu adaymogan tsarenen appen qattaray tsasqawi fadl atsen matsu yuan dasmin duasada tsipur aftsume atsavga azima barga ve fafildar irtasada navat farassume Xitsad aparatı quxtarakenek gagote Oleg Skalaskanen nisanen rarazmakutta Fars zakonadun arxayde fadl khusariris dun Xitsad kamis саразен проекты ФЭДЛ. Приоритетными задачами комиссии будет являться оптимизация процесса подготовки законопроектов, предварительное согласование законопроектов со всеми субъектами правозаконодательной инициативы. Кроме того, положение о комиссии содержит основные принципы организации работы, устанавливает, что законопроекты, вносимые на заседание правительства, в том числе, они будут подлежать обязательному рассмотрению на заседаниях этой комиссии. Bun fatk ma khast farsa tersediste و دون خیتا دوانگتا بانمات راستل. تبل تلویرا کوکویتانجلا کودستایدا چی خویتالدینا کوماریتات فاتیما اینفورماسیون را وقت آبون. Təssaq infeksiya festivalgan axoradun aqdətdə axora proses vaxt distansiyon xözəm. Kədinug axora Azəraycan mənirma yuməyiz və dərəxsənat sımriskənəz qola təkot kusistövəməm. Atı farstı fədil bəstundərəy unə vat xəsək plitəyana reportaj. آخر مزون ادمینسترات فندکنه فنزم سنتابره آخر پروسس نرون کدوید آخم خوزرای داین مینسترات نرماین ابان تستافید سالون قوسنگین اکسرازن افتمای آسا تاج فدل اخسناد سوسترزرد آلکمن در زندگون دو دیستانسون آخر خوز مراخیزم باست کهود کرونا ویروس پاندمیایی ما اما ریسپوبلیکا ما ویروس اربا خاونای تاس کهود ویما دیستانسون آخر خوز مراخیزن سفزرن کوتاستر انا راز دینات فلا ایول سراغ درود نسولت انانی زینات قانن نر اپیدمیولوگون واور ستابیلون کایوی فستیوگن آخراد مزون ادمینسترات آخرادون واقعدت اکتیوونه ستکن نوگ آخر آزرایدیان ما نوگ آخر آز آخر گینکت با قبضن آسوگ آزد س ارمگ نساخر کوتوی و در ساخر کن اما ما دیستانسون آخر رستجت ساخر کوتوی و س ارمگ در سفلخات کنن. Никаких предпосылок на сегодняшний момент касательно отмены нового учебного года, либо его переноса, либо выхода на дистанционную форму обучения у нас нет. Работа по подготовке к новому учебному году в самом разгаре. Она планируется к завершению 20 августа. دکاک سیمستر فود واقدر سدست آخر گنجت باست کنن فدل کورسته کست نسانوت سما اینترنت خزکت کسترایسوی ولم خزونن زینته آلاز در سیزون مگس که خزکنیست آپارا خاطر استجه باقو سکولات کارانتین سخکنن هرمستر آخم رستجه پیدا کن زست دیستانسون آخر خزای. Все мы с вами свидетели того, что каждый год грипп, сезонные инфекционные заболевания вносят свои корректировки в учебный процесс. И как бы то мы ни хотели, то есть это опять-таки не связано с пандемией коронавируса, мы проработали данный вопрос, что в случае, если такая ситуация у нас будет, грипп, неважно, что если мы вводим
карантин в образовательных учреждениях, дабы дети все-таки не отставали от учебной программы, педагоги были готовы к такому развитию событий. Но это не говорит о том, что учебный процесс мы собираемся заменять дистанционным образованием. Սենտյաբրը ռադիոյանի ռեսպուբլիկայի ուաղթվացանց ֆդուխը մոզալտեմ վեսլանը տրագեդիա մետտեկտրուխսնում սարանը նսանեն։ Ֆենզեմ սենտյաբրեի թա ապատ սկոլաթը այզալձան ձենգերեկ ամա ախորը պրոցես ռայդայձան նրուն կդուեդ ախամ խոզım. Պլիտիանա կուզի թազեմət ինվարմացու ռավաղդ աբուն. Կադամանը Ռեսպուբլիկայի էպիդեմիոլոգոնավար ու ստաբիլոն վատտար անաման կավագմազալտա դարտարդար ախաս ծավնց։ Սղզոնայի մեդիցինուն կուշետար խայդը ֆադելուն է դարտարը ըրմեք։ Республика территория вируса бахавной таска и фестивалган в России мы хусар и растут подсахадон ранах каду дзен эртен фецагам августунг. Карантин сисена фадат кат фазен дзен и фаделн разерта Республика медицину бира профилун центра директор Кокойте Майрбек. Во всем мире сказать, что есть спад, нету пока спада. Там бушует, можно сказать, и очень много случаев заболевших. Это во всем мире. В России более или менее спокойно, и к нам одна дорога единственная, это Северная Осетия. И случай на сегодняшний день еще в Северной Осетии есть. Начало карантинных мер, это с апреля месяца, и первый ковидный 6 мая, было около 90 человек. Если бы не было карантинных мер, было бы не 90, а 190, 290, а может быть 500 уже человек. أبت هاتر استجراز دقا خالسته مديتينون كشته ودون أبن زوخي كوسن سبزاو مرالون أما فيزيكو نوورته دسبون مديتينون كشته فوين سرغزونه أما يفستا دوبا قرية قاراندينه سرغزونه أرمست إنفكسي بخزنة تساق بناتناو فلما عادي مكفتخصي أبينون تأمي السبلة تخيدر. Там есть, естественно, особые условия труда, в форме, в очках везде. И, естественно, это сложно, да, сложно, но это везде. Во всем мире так, и у нас тоже так. И у нас тоже так. Мы ничего нового придумать не можем. Слава Богу, что наша инфекционная больница оборудована хорошо. مدیتینون کشته اپن زوخایسترن چنتیمه سسرما گندولا دراز نراییزگه سمه بام بارم دوخت در تمدیتینو خودتسانی دارون خودتسخی کد فخاطن زاخم ولا داره سویت خس کنن قوه خیقاق قنن سرما گندولا دراز اپت خیتیمه ولدای دارتا ارتن گرادوس تفت کواد ویروس ماس خوز قوم با خوافنزمه زخمه تستتم و دونسته ایول تساق در بار خیت رازرت در رسپوبلیکو مدیتینون بیره پروفیلون سنتر دختر مرغیت مارینا فادات نوه کدن بلافت بافنه کنن کنه باخرنن بانسان کد مارینا میو سرغزونه فتزاق در چیوت اوت دختر تای سیو رسپوبلیکا کوروناویروس فزنده فستمه سرغزونه ادب بته باخوستوی دختر دست بریگادایم. Определенные трудности, конечно, были. В первую очередь это было связано с тем, что не очень легко физически находиться в средствах индивидуальной защиты, потому что наше дежурство тоже выпало уже на летний период. Градусы были достаточно высокие. Естественно, там был некий дискомфорт. В зависимости от того, сколько приходится находиться внутри, непосредственно в красной зоне, время было разнообразным, доходило даже до 12 часов пребывания, да. Естественно, это не очень легко, без обеда, без воды, без воздуха в достаточном количестве, но наша бригада стойко, естественно, выдержала все тяготы, вот, и мы отдежурили вполне успешно, насколько я знаю. دختر کنه با خسکن و ما چیز مارینا نرو آخم رستگم ما قوم اربایوم коронавирус нахме фалавам куди организм офта. Для нас это в новинку, естественно, как в принципе для всего мира медицинского сообщества, поэтому было непривычно, но это тоже опыт. Мы за этот опыт тоже благодарны, потому что не каждый раз человек попадает, врач, в такие условия. Это тоже было очень любопытно, очень полезно, по крайней мере для меня, поэтому я ушла оттуда, естественно, с чувством и выполненного долга, и с какой-то благодарностью, за то, что человек оказался полезен и принес какое-то благо обществу. Да. Какой-то моид бекбансан кутазагат сагу вирус деккак уланайдар وفرگنانیس اما فیو زردرا سیزوم مگسک گریب کابارا خاطا ود عاصق التاکتانسان کنه مقصد تک قومم وفر کد فندما و در اومنکسکم کرقوتریگینا جوتاکسان اوستات زاور اینفرماسیون را وقت آبون
Խուսերի ռստունը կորոնավիրուս այնուկ վարենչինը ծավթանայի վաստակ սուտկե արասցը ըվդայտ իստերսըստը ուդոնսի պատար ռավդստոյ ապար ծախատցակտա խուսընքանը յուգուսիտ պատրիբնաձորը կամիտիտ նրըրաստաջը մեդիցինուն վագդոնը իս իու ադայմակ կացյան բաֆիդարգուն դարցետ կորոնավիրուս վայ ու սրղզոնը այքուսակ մեդիցինուն խու Պացախադը սարգլավակ բիբլթը Անատոլի վալվարտքու նովարդը մինիստրադը սարմագուն սկունդան բազունգա կոտտա մինիստրը նուքսնստան գունդ խադիվակ սանակոթը Ռուսլանը։ Ես նստան կանը նվադել բարամնդել պացախադը սարգլավակ եկ ուխ բաֆստա ացավ գակվարիը։ Медиакогон службой майор Санакот Руслан хор зонга уалватку новарта министрада коллективан зонга у ведомства и костима. Служба мабацет министрада сраста хатфаста дуами фараста мазы январама. Ухтари вагат котта невеста арастаде амбаста гонга qarnadı amvalvatkun mavarta xayadan. Ministr xadi vaga yasnisan karan razmakosta ухтари vagadun skund basat karan amadam آخر karan xayad sarqlawagay. Duami nixsar dasamaz آخر mabacet Moskva و رئیسی والvatkun mavarta ministrada zingsivarsta nixma служба پادشاهان آکادمی من دومین استثمار در آخر درایس نفست سناقط روسلان لوردرسد ماگیستر کوالیفیکاسی служба رستج سناقط روسلان یخیراو دست اورد ساک فارسی بانسان کوتا پادشاهان سرقلوک. Вы прекрасно знаете, что он довольно-таки ответственный, грамотный человек и специалист. Я думаю, что вы, Руслан Георгиевич, принесете много пользы для МЧС и для республики в целом. Желаю успехов, ну и вперед и только вперед. سناقط روسلان در اخیر آده بوز نجن خسته زاخت ریسپوبلیکا گوختاری و گادن آخم او ونچه تخه اما بانسان گوت تا زرگی نفسیس یا گاله گتیم فستیوک جن کستی یعنو کست بنات سناقط روسلان یا قوزدار زن والوت کن آورت انبستک تبا آقرن فدل فارستتم کالکتیوی مفین بلدرسته جبی بلتانا دولی یا قوزدار دازدختا ویدمست و ارول بونون کستمم اما کوشتن سا کستمست ففل در کنن فارستمم. В целом, что касается работы Министерства по чрезвычайным ситуациям, я лично этой работой доволен, конечно, прекрасно понимаю, что и зарплата низкая, без сомнения, работа ведется, причем очень активно, не только по Министерству по чрезвычайным ситуациям, но и по другим ведомствам. Много ведомств, которые, конечно, бы хотелось, чтобы зарплата была выше. Еще раз подчеркиваю, работа с нашими коллегами российскими ведется, причем очень плотно, и я думаю, результат будет, обязательно будет. فین بلدرسته پادشاهان سرقلوک بوز نجن خسته زاخت والوت کن آورت مینیستراد سرماگون سکوندن سا служба تخیم. کوکویت آنژلا تدت روزا ایکات الکساندر بیت تعلیم تات اکسانا اینفورماسیون را وقت آبون. Խեյթակատը կոստային ումել խուսարի ռստոնը պացախադուն դրամոն տիատրը սրաստելաբոնը խեստ կանը ըստայ ֆարաստազը խեզդգ իստորիիսնա տիատրան ֆալթարայ ֆալթարմա քուրդիա ճնակտյուր թասա այվադայ ռուխս կայնց տիատր վարժըթը զարդաթը Տիատրը սրաստամա յա արխայ դվադել բաստուն դարայունը ոց խասակ չիրտ կոթերի գինը բացատագունդ ըրմակ دارد ایمی فرصة در ارتفاع جماز دو فرصة میول گورت کلتور خزاره یا فتح سیزون بگم کتا خوزر ایرستون پادشاهان پروفسیونالون جادر سینما کشت تنفذ در صد ریتلی بیسا لیخارات کا پادشاهان درامون جادر سرستی استوری راید تا استالینیر درامون کروجوک بکننی سال در بیسا سوارن فسته فبرگ نوگم وزاد مراخیزن که قوی دروب باراز مراتد آی وادون سفلدستادو خوزه اما سینما کشت تدوبین تدار ففل درستم و تسبزرد فارس پروفسیونالون درامون جادر سرازن فدل و استالینیر در آرست فتیست جادر بستخای خیسوات فندور را خواستا خوزر ایرستون پادشاهان رامون جادر سرازن فدل و در فستم آزیاز ما پادشاهان رامون جادر بگم کنه سیزون فدل اما یار خایده نرلود اگر استم یول و زوده رستجت در Это будет сезон очень ответственный, потому что в планах показать в начале этого сезона спектакль, который мы будем делать и начали уже репетировать по пьесе Алана Устаева «Геноцид». Спектакль называется «Последний свидетель». Он посвящен памяти тех людей, которые попали в геноцид, в эпоху геноцида и стали жертвами этого геноцида. توزات تامیلان نخستم گس که کoronavirus باند دفتا جادر فندل فسازرد سبد ویانه منگی در سخص کنزست نوک سیزونه ویتانسان کنه کوزن سازگو که با قوزن وی دروب باسد تاو نوک انتستم اما سینما کشده زرده نوک روخس کنم مم. Ничего не меняется в планах театра, просто все смещается в сторону будущего, потому что были у нас запланированы поездки, были запланированы приезды сюда гастроли
других театров, которые тоже мы ничего не отменяли, мы просто их перенесли на лучшее время. И вот с этим мы можем сказать, что, конечно, хотелось бы сезон закрыть более так красочно, или премьерой спектакля, как это обычно делаем, или же спектаклем, который вызвал наиболее интерес зрителей. Но так получилось, что мы просто его закрываем, можно сказать, тихо. دوامین دون فتگه مازه جاد رنو یوبیلیون آت تاو مسخی بازد تکندست بستونی Nazardays ამეავარა ხაიბონსონ კანამ კონტ იმოდოლაინა ფალა ანაყან სეზონუ დარღა ჯადროლუნ სეზონუ დარღა ნაფანდა მოძალთა ოძუნ ამა უცეიკიდაებენ კოდ ჯადროლ ნავაძამ იუბილეუმ სეზონცა ჰოფტა آتکوریه پاتا خادون رامون جادر خغد راتزن با کنگه کستفادل نادرتر پلانتل دررزردم بونسون کودم من کورچتو وارتا کایست وارتزک ماما مورتمای на مزد سایرک خیتم بافت 100%. Президент бордерт магаска майдортермо вохс растаджи на валам хоссисам рвлмай дуасада фанза минсума вигума фафударо артасада фанза минсумунг نوک سیزون فدل زورگه بان سانکنن قوه سزر ده کاییس کراسناگورا و بیسا لوبوف دا باجری بامیتی مگسکه افزونگ رژیسور چیلخ سات ادوارد اول سپیکتاکل راف دیسن آزف هفته فند کنند اکادمیونگ آنسیرد ریکویم آوازن کتسه ارمدخ کنزسته آتسوگ آز ارتا نسانیوال جنسوما ایرون آدمگی نازیل صدا آز استرال آخیزل افدای فونز آز امری سوبریگای سرستل ارتناز سخسمه یون خاصه استای فارستم سیزون زن ایرد اما قزنگ ابد در خیتک کاتک استای نومل پادزا خادون درامون جادر خوز درد رادیسی تم گسکم. چرخوتلگی نگاسی تارسین کمالیک داتا فادیما اینفرماسیون را وقت آبون. Знак телекашета информацион рағды фаста касуд зуцата дамирлана алаварда изар хорс ирастулма. Студии важа тавадзесты анани зинат қаққанын адама социалун райрасты министр Точита Георги югосит потребнадзоры комитета Сардар Коцта Марина ама сайрак инфекционист Джота Элеонора. Ахама дестина информацион службе бацатта гундырмач та каттариттар кусуд хорс хабарта ама нарадо филм бадма эфирам.